Dis Seigneur, je vais t'écouter. Par le nom de Jésus. Alléluia. Dis Seigneur, je vais t'écouter. Sang d'Israël, Dieu Tout-Puissant, nous voulons t'écouter, Papa. Parle-nous. Bénis-nous par ta parole. Car ta parole est la vérité. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous ouvrons notre livre des psaumes. Psaume. J'ai dit, nous sommes dans quel livre? Psaume chapitre 20. Salmi capitolo 20. Nous lisons dans ma version du 7e au 10e verset. Dal 7° al 10° versetto. Psaume 20, Salmi 20, 7 à 10. da 7 a 10. Lisons au nom de Jésus. Leggiamo nel nome di Gesù Cristo. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oin et il l'exaucera des cieux, des ascentes des mers, par les secours puissants de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et il plie et il tombe. Nous nous tenons fermes et restons debout. L'Éternel sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Que Dieu bénisse sa parole. Che Dio benedica la sua parola. Buon rasseoir. Possiamo riaccomodarci. Je dis grand merci à Dieu, Ringrazio Dio, notre Seigneur et Sauveur, Signore e Salvatore, pour cette bonne opportunité qu'il nous a accordée per questa bella opportunità che ci ha accordato d'être autour de sa di parole essere intorno alla sua parola, pour parler per parlare et pour demeurer dans sa présence. e per dimorare nella sua presenza. Je vous dis aussi merci Ringrazio anche voi parce que vous êtes là. perché siete qui. Que l'Éternel vous soit favorable. Che l'Eterno vi sia favorevole. Je dis que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Qu'il bénisse vos maisons. Che vi benedica le vostre case. Qu'il bénisse vos Che projets. benedica i vostri progetti Et qu'il vous e che protège. vi protegga. Je souhaite et j'espère et je crois Mi auguro, spero e credo que nous allons nous revoir l'année prochaine et nous serons en bonne santé. che ci rivedremo il prossimo anno e saremo in buona salute. Que Dieu bénisse. Che Dio vi benedica. Nous sommes en train de parler depuis le dimanche passé Stiamo d'un thème parlando da domenica scorsa di un tema qui s'intitule le 5 clés ou le 5 secrets pour une bénédiction durable. che si intitola le 5 chiavi per una benedizione durevole. Alors, je fais une petite rétrospective. Faccio una retrospettiva. Nous avions dit le dimanche passé, Abbiamo detto domenica scorsa qu'est-ce qu'on appelle une clé? che cosa si chiama una chiave. Personnellement, j'ai défini une clé Personalmente ho definito una chiave comme un petit instrument come un piccolo strumento légal legale qui permet à une personne che permette a una persona d'ouvrir un local di aprire un locale ou un lieu, un endroit o un luogo qui ne donne pas accès à tout le monde. che non dà accesso a tutti. J'ai expliqué pour dire, Ho spiegato per dire, par exemple, la salle de l'église ad esempio, la sala della chiesa ou la salle d'une entreprise o la sala di un'impresa ou encore un lieu de sport o un luogo sportivo
qui a toujours été fermé. che è sempre stato chiuso. Cela veut dire quoi? Cosa significa? Cela veut dire que tout le monde n'a pas droit à y pénétrer. Significa che non tutti hanno il diritto di penetrarci, Ou tout le monde ne peut pas pénétrer à n'importe quelle heure. oppure non tutti ci possono entrare in qualsiasi ora. Celui qui gère ces lieux-là Colui che gestisce questo luogo établit de certains principes et de certaines lois stabilisce delle leggi, dei principi, pour qu'il n'y ait pas de désordre. perché non ci sia disordine. Peut-être pour éviter les vols, Forse per evitare i furti pour éviter beaucoup de mauvaises choses. o per evitare tante altre brutte cose. Alors pour entrer dans ces endroits-là, Allora per entrare in questo tipo di luoghi, si tu n'as pas la clé, se tu non hai la chiave, tu n'entreras pas. non ci entrerai. Comment par exemple votre maison. Ad esempio casa vostra, Tous ici nous avons une maison. tutti noi abbiamo una Nous casa habitons dans une maison. e abitiamo in una casa, Mais ce n'est pas tout le monde qui a la clé de votre maison. ma non tutti hanno la chiave della vostra casa, C'est les gens qui habitent dans la maison. solo le persone che ci abitano. Il y a même d'autres maisons Ci sono anche altre case où même ce ne sont pas tous ceux qui habitent dans la maison qui ont la clé de cette maison-là. che non tutti gli abitanti della casa hanno le chiavi di casa. Pourquoi tout le monde n'a pas la clé de votre maison? Perché non tutti hanno le chiavi della vostra Parce que c'est casa? votre maison. Perché la vostra Ça casa vous appartient. vi appartiene Et tout le monde n'a pas accès. e non tutti ne hanno accesso. Si quelqu'un veut entrer, Se qualcuno vuole c'est entrare, que c'est vous qui devez ouvrir. vuol dire che siete voi che dovete Alors aprire. celui qui a la clé de votre maison, Colui che ha le chiavi della vostra casa il peut venir ouvrir votre maison, può venire ad aprirla même à votre absence. anche in vostra assenza. C'est qu'en d'autres termes, In altri termini, il devient propriétaire de cette maison comme vous. diventa il proprietario della casa come te. Il ouvre, Apre, il peut fermer, può chiudere il peut prendre ce qu'il e veut. può prendere ciò che vuole. Mais pourquoi vous avez la clé? Ma perché voi avete la C'est pour chiave? éviter que tout le monde n'ait pas accès dans È per votre maison. evitare che tutti ne abbiano accesso. Alléluia. Alors, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la clé d'une certaine chose. Quindi non tutti possono avere la chiave di una cosa. La vie aussi, La vita anche c'est une parcelle. è una casa. La vie La vita est une maison. è una casa. La bénédiction La benedizione est une maison è una casa où tout le monde n'a pas accès en a cela. cui non tutti hanno accesso. Même si je peux dire sois béni, Anche se posso dire qui si benedetto, soyez béni. Tout le monde dit Amen. tutti dicono amen. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à la bénédiction. Non tutti avranno accesso alla benedizione. Mais pour entrer dans cette parcelle de la bénédiction, Per entrare nella casa della benedizione il faut avoir les clés ou la clé bisogna avere la chiave o le chiavi qui te permet d'entrer dans ce terrain-là qu'on appelle la che bénédiction. ti permettono di entrare in questo terreno che si chiama Parce que nous benedizione. avions lu le dimanche passé Perché domenica scorsa abbiamo letto dans le livre des in Proverbes, Proverbi, chapitre 10, capitolo 10, verset 22, versetto où la Bible 22, dit, in cui la Bibbia dice c'est la bénédiction de l'Éternel che la benedizione dell'Eterno qui ti enrichit arricchisce et ne se fait suivre e non si fa seguire da d'aucun chagrin. nessuna preoccupazione. Alors nous nous sommes dit E ci siamo detti que la bénédiction che la benedizione est comme une maison. è come una casa. La bénédiction est comme un La terrain. benedizione Mais è come un à terreno. l'intérieur de la bénédiction, Ma all'interno della benedizione que nous trouvons la richesse. noi troviamo la La ricchezza. bénédiction n'est pas la richesse. La benedizione non è la ricchezza. Mais la richesse se trouve dans la bénédiction. Ma la ricchezza si trova nella Mais benedizione. il y a aussi des richesses Ma ci sono anche delle qui ricchezze peuvent se trouver che si possono en trovare dehors de la bénédiction. al di fuori della Parce que benedizione. l'écrivain du proverbe, Perché lo scrittore dei proverbi il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit dice che la benedizione dell'Eterno che arricchisce et ne se fait e suivre non si fa seguire d'aucun chagrin. da nessuna C'est qu'il y a preoccupazione. d'autres Vuol dire richesses che ci sono altre ricchezze qu'une personne peut che una avoir, persona può avere. mais ces Ma richesses-là queste ricchezze peuvent s'en suivre de quoi? possono farsi Des seguire chagrins, des problèmes. da problemi e preoccupazioni. C'est qu'il y a des richesses aussi Vuol dire che ci sono anche delle qui ricchezze sont en dehors de la che bénédiction. sono al di fuori. Parce que tu me diras par exemple quelqu'un qui ne prie pas, Qualcuno che non prega, ou quelqu'un qui est o magicien, qualcuno che è mago, quelqu'un qui est féticheur, mais il est riche. ma è ricco. Mais comment il est devenu Ma riche? come è diventato? Je dis il est riche, Il ricco mais è ce n'est ricco, pas la bénédiction qui vient de la parcelle de la bénédiction. ma non è una ricchezza che viene dalla casa di benedizione. La différence c'est que la richesse qui vient de la parcelle de la La bénédiction differenza è che la ricchezza che viene dalla casa della benedizione ne se fera suivre d'aucun problème. non si farà preoccupare seguire da Et nessun cette problema. bénédiction-là Questa ne benedizione se limitera pas non si limiterà
erediterà, Ça sera continuel. sarà continuativo. Ça passera de génération en génération. Passerà di generazione in Est-ce generazione. que je parle à Parla quelqu'un? qualcuno a me. Mais une richesse Ha una ricchezza qui ne vient pas de la bénédiction, che non proviene dalla benedizione, bien aimé, finit par sécher, finisce per seccare, finit par terminer. finisce per terminare. Nous avions connu des gens Abbiamo conosciuto delle persone dans le pays d'où moi je viens, dal au Congo, paese in cui io provengo, ovvero il Congo, qui étaient les enfants des hommes riches persone che erano figli di uomini ricchi au temps de la Deuxième République, ai tempi della Seconda quand Repubblica, le président Mobutu était encore au pouvoir. quando c'era il presidente Mobutu al Ces potere. gens-là roulaient carrosse. Quelle persone guidavano grandi Ces macchine. enfants-là étaient des enfants de patrons, Quei figli erano figli les di enfants des patroni, généraux, di generali, les enfants des hommes riches. di uomini ricchi. Mais aujourd'hui, bien aimés, Ma oggi, carissimi, regarde leur vie. guardate la loro vita. Ils n'ont rien, Non hanno nulla, ils souffrent, soffrono, la richesse, ils n'en ont pas. la ricchezza non ce Alors l'hanno nous più. comprenons Noi capiamo que leur père, che loro padri, leur mère, la loro madre, leurs ancêtres, i loro leurs antenati, grands-pères i loro étaient genitori riches. erano ricchi. Mais est-ce qu'en réalité, Ma in realtà ces richesses-là quelle ricchezze émanaient-elles de la bénédiction emanavano dalla benedizione ou c'était des richesses cherchées par l'homme lui-même o erano delle ricchezze ricercate dall'uomo da ou solo cherchées dans le monde des o ténèbres? ricercato dal mondo delle Mais ce tenebre. que nous avons besoin, bien aimés, Ciò di cui noi abbiamo bisogno, carissimi, c'est d'abord la bénédiction innanzitutto la benedizione qui est durable, che è durevole, mais qui se manifeste à travers quoi? ma che si manifesta À travers la cosa? richesse, à travers les biens La matériels. ricchezza e i beni materiali. Écoutez, je vais dire à quelqu'un, Ascoltate, voglio dire a qualcuno, Dieu n'est pas contre la richesse. Dio non è contro la ricchezza. Est-ce que je peux répéter ça? Posso ripeterlo? Dieu n'est pas contre la richesse. Dio non è contro la ricchezza. Dieu n'est pas contre qu'un enfant de Dieu soit un riche. Dio non è contro che il fatto che un figlio di Nulle Dio part sia dans la Bible da nessuna parte nella est Bibbia écrit c'è scritto que si tu pries che se tu ou preghi tu crois en Dieu, o credi Dio tu dois être pauvre devi essere povero automatiquement. automaticamente. La Bible parle, La Bibbia parla errez le pauvre en esprit. dicendo che sono beati i poveri in spirito. La pauvreté en esprit, La povertà in ce spirito n'est pas la pauvreté matérielle ou non è financière. povertà materiale o finanziaria. Là, c'est autre chose, nous en parlerons un autre jour. È un'altra cosa di cui parleremo un altro giorno. Dieu n'est pas contre qu'un enfant de Dieu Dio non è contro il fatto che un figlio di Dio puisse avoir une bonne vie. possa avere una buona vita. Cela est compatible. È compatibile D'aller au ciel andare in cielo et sur la terre vivre une bonne e vie. vivere una bella vita sulla terra. Qui comprend ce que j'ai dit? Chi capisce quello che sto dicendo? Alléluia. Amen. Cela n'est pas incompatible Non è incompatibile d'être servante, serviteur de Dieu essere servo o serva di Dio et d'être un homme béni, riche matériellement sur la e di terre. essere un uomo benedetto materialmente sulla Parce que terra. beaucoup de gens disent Perché molti on dicono doit seulement parler du che ciel. bisogna parlare del On doit cielo. seulement prêcher le ciel. Oui, j'aime prêcher le del ciel. cielo, sì, a me piace. Mais bien aimé, écoutez, Ma carissimi, si ascoltate, on te prête seulement le ciel se ti et que tu ne predicassero, connais pas les secrets pour rester sur la terre, se ti predicassero solo il cielo senza conoscere poi i segreti per Attenzione. avere successo nella terra, attenzione, tu risqueras de perdre même le ciel. rischierai di perdere questo cielo. Mukristu oyo anyokamaga mingi omoni asambelaka bamutema mabe. Un cristiano Non, che non, non, soffre e che ha un brutto cuore Il prie, prega, akenda l'église, va in chiesa, alobaka pe alala, e prega abipesaka anche pe. qua, e Mais si du tocca. fait que c'est quelqu'un qui souffre, ma per il fatto che lui ekolisa soffre kati na ye mutema mabe. ha fatto crescere in lui un cuore Alors cattivo. tant mutema mabe ezokola kati na yo, Alors- automatiquement tu n'es plus digne du royaume des cieux. Quando hai un brutto cuore, automaticamente non sei più degno del regno dei cieli. Parce que même la sorcellerie où nous parlons, Perché anche la stregoneria di cui noi la parliamo. sorcellerie est La spirituelle, stregoneria è mais la spirituale, sorcellerie aussi est ma morale. la stregoneria è anche morale. La sorcellerie spirituelle, La stregoneria c'est spirituale une personne où on lui a donné la è sorcellerie. una persona a cui Ouais, gli è stata data. Ouais, abimaka na butu penza ke na che koloka. vola di notte e va a stregare D'une manière consciente. in modo cosciente. Mais aussi la sorcellerie morale. Ma abbiamo anche la stregoneria morale. Et que toi tu ne connais E rien. tu non sai Osambelaka penza. preghi anche Mon Dio. tellement mutema be. Ma sei talmente Tu es un cattivo. sorcier moral. Sei uno stregone morale. Olokaka, maintenant comme le niveau esprit, tu la morale. Tu streghi, ma non sei ancora arrivato a livello spirituale, sei solo morale. Si tu vois seulement quelqu'un bien dans la vie, pas le c'est la rater. Se vedi qualcuno che sta bene, tu non sei contento. Écoutez bien aimé, on doit se Ascoltate bene. réjouir aussi de la bénédiction des autres. Dobbiamo essere contenti anche della benedizione altrui.
On doit aussi aimer les autres et nous dépasser dans la vie. E ci deve far piacere il fatto che altri ci possano superare nella Il y vita. a des gens qui n'aiment pas que Mouta les caïns dans Ci sono delle persone a cui non piace essere sorpassati, ma loro devono essere sempre i numeri uno. Adam Bogabel, donc il est beau, il est È belle. bello, è bella. Adam Mbongo, Adam Mayele, Nyoso Yenga, Tutto. Bakou Misaï, Bakou Pao, Mokondi, mère chef, Asa content. È contento. Mais c'est une autre Ma personne. se fai un'altra Et persona, comme il est connu. diventa un cattivo cuore, invidia. Il y a des gens comme ça. Ci sono delle persone di questo tipo. Bien aimé, si tu as ce cœur-là, Se tu hai questo tipo di cuore, Répands-toi. devi ravvederti. tu es un sorcier moral, Sei uno stregone un morale, sorcier culturel. uno stregone culturale. Alors, Allora, pour entrer dans la bénédiction, per poter entrare nella il faut avoir les clés, bisogna avere le les chiavi, secrets i segreti qui te permettent. che ti permettono. C'est pas tout le monde qui a ces secrets-là. E non sono tutti che ci C'est pas sono. tout le monde qui a cette Non clé-là. tutti hanno questa chiave. Parce que le secret est une vérité cachée. Perché il segreto è una verità nascosta. Ce n'est pas tout le monde qui a les secrets. Non tutti hanno i segreti. Mais si toi, Dieu te donne cette Ma vérité-là, se Dio ti dà questa verità, c'est que tu es béni. vuol dire che sei benedetto. La Bible dit ceci. La Bibbia dice Mon questo. peuple Il périt. mio popolo perisce Faute de quoi? per mancanza di Faute de conoscenza. connaissance. C'est qu'en d'autres termes, In altri termini, mon peuple il périt mio popolo perisce parce qu'il n'a pas les secrets. perché non ha segreti, Il n'a pas ces vérités que les autres n'ont non pas. ha le verità che gli altri non hanno. Écoutez bien aimé, Ascoltate, la plus grande pauvreté de l'homme, la più grande povertà dell'uomo ce n'est pas d'abord manquer l'argent. non è innanzitutto mancare i soldi. La plus grande pauvreté de La l'homme, più grande povertà dell'uomo ce n'est pas manquer les non voitures. è mancare macchine. La plus grande pauvreté de l'homme, La più grande povertà ce n'est dell'uomo pas être non è célibataire. essere celibi. La plus grande pauvreté de l'homme, ce n'est pas manquer la maison ou les habits. Non è non avere casa o abiti. Mais la plus grande pauvreté de l'homme, La più grande povertà c'est dell'uomo manquer la è connaissance. mancare la conoscenza. Un homme ignorant, Un uomo ignorante c'est un homme è pauvre. un uomo povero. Je prie Dieu Prego Dio que Dieu te communique sa sagesse et sa che connaissance. Dio ti comunichi la sua saggezza e la sua conoscenza. Oui, je déclare sur ta E vie dichiaro sulla tua vita que le ciel soit ouvert sur che il cielo toi sia aperto su di te et que toutes les connaissances de Dieu soient sur e che toi tutte le conoscenze et di que Dio Dieu te révèle de grandes e choses che Dio ti riveli grandi et que tu ne cose demeures pas dans l'ignorance e che tu non dimori et que tes yeux nell'ignoranza soient ouverts. e che i tuoi occhi si aprano. Écoutez bien aimé, Aspettate carissimi. le jour que Bartimée a rencontré Il Jésus, giorno in cui Bartimeo ha incontrato Gesù il demandait de l'argent aux gens. chiedeva soldi alle persone. Mais Jésus, lorsqu'il l'a rencontré, Ma Gesù quando l'ha incontrato, qu'est-ce que Jésus a dit à cosa Bartimée? gli ha detto? Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Bartimeo, cosa vuoi? Veux-tu voir? Vuoi vedere? Bartimée a dit oui, Seigneur, je veux voir. Bartimeo ha detto sì. Pourquoi? Perché? Parce que le problème de Bartimée, Perché il problema di ce n'était Bartimeo pas manquer l'argent. non erano i Parce que soldi. Bambon a dit qu'au Sénégal, riche. Il Forse avait l'argent. aveva chiesto talmente tanti soldi che era ricco. Chaque jour à Sénégal, Mbongo. Ogni giorno chiedeva L'argent, soldi. il en I avait. soldi ce li aveva. Mais la pauvreté de Bartimée, La povertà di c'était Bartimeo pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas. era il fatto di non avere i Bien aimé, soldi. aussi longtemps que tes yeux sont fermés, Perché i tuoi occhi sono chiusi. même si tu as l'argent, tu es pauvre. Anche se i soldi sei povero. Tu ne sauras pas avancer avec ton argent. E non saprai andare avanti con i soldi che hai. Tu auras l'intelligence, mais tu meurs avec ton Avrai intelligence. l'intelligenza ma non morirai. Tu auras ta beauté, mais tu meurs avec ta Avrai la beauté. bellezza ma morirai. Tu auras les relations, mais tu meurs avec tes relations. Ma avrai delle relazioni ma ci Mais morirai. nous avons besoin de Dieu Noi abbiamo bisogno pour di Dio. illuminer nos Per yeux, illuminare i nostri ouvrir occhi. nos pensées, Aprire i nostri afin que nous pensieri comprenions per capire quelles sont les clés et les secrets quali sono le chiavi segrete qu'un enfant de Dieu peut avoir et Un peut figlio posséder pour être un homme ou une femme che bénie. un figlio di Dio può avere o possedere per essere un uomo o una donna. Donne-moi un bon amen. Dammi un buon amen. Donne-moi encore un bon amen. Amen. Ajoute encore un amen gentil. Amen. Écoutez, Ascoltate, la première clé la prima chiave que nous avions dit che noi abbiamo citato qui permet à un homme d'être béni sur la che terre, permette a un uomo di essere benedetto sulla terra ça s'appelle la confiance en Dieu. si chiama la fiducia in Dio. Bien-aimé, tu ne peux pas être béni sur la terre Non puoi essere si benedetto tu sulla n'as pas terra cette clé-là qu'on appelle la confiance en Dieu. se tu non hai questa chiave che si chiama fiducia in Dio. Bien-aimé, Carissimi, tu ne seras jamais béni non sarò mai benedetto si tu n'as pas si tu ne connais pas les secrets de comment mettre sa confiance en se Dieu. non conosci il segreto di come mettere la propria fiducia in Dio. Tu peux travailler des années. Puoi lavorare anni, Tu peux être courageux. puoi essere coraggioso,
Tu peux avoir un compte à banque. Puoi avere un conto in banca. Mais si tu ne sais pas comment mettre ta confiance en Dieu, bien aimé, tu finiras par devenir pauvre. Non sai come mettere la tua fiducia in Dio, diventerai povero. Tu finiras par perdre ce que tu as. Perderai ciò che hai. La première clé qui nous introduit dans la bénédiction, c'est la confiance en Dieu. Che ci introduce nella benedizione e la fiducia in Dio. Nous venons de lire dans le livre des psaumes, Abbiamo letto nel libro dei Salmi, chapitre 20. capitolo 20. Le psalmiste est en train de Il dire salmista dice qu'il y a des gens qui s'appuient sur leurs chars. che ci sono delle persone che già si appoggiano sui loro carri, D'autres s'appuient sur leurs chevaux. altri confidano nei loro cavalli. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Ma noi invochiamo il nome dell'Eterno. C'est qu'ici nous voyons il y a deux catégories de gens. Vuol dire che qui vediamo due categorie di persone. Il y a des personnes qui ont mis leur confiance. Ci sono delle persone che hanno messo la loro fiducia Sur quoi? su cosa? Sur leurs chars et leurs chevaux. Su carri e cavalli. Et de l'autre côté, Dall'altra parte il y a d'autres gens ci sono altre persone qui ont mis leur confiance sur quoi? che hanno messo la Sur fiducia l'invocation au nom de l'Éternel. sull'invocazione del nome dell'Eterno. Alors le psalmiste dit Il ceci, salmista dice que ceux qui s'appuient sur leurs chars et sur leurs che chevaux, coloro che si confidano in carri e cavalli ils finissent par faire quoi? finiscono Par se plier et par tomber. per piegarsi e cadere. Écoutez bien aimé, Ascoltate carissimi, tu peux avoir des maisons aujourd'hui, puoi avere case tu oggi, peux avoir des postes au gouvernement, puoi avere un tu posto peux in commencer à commercio, faire des commerces. fare il commercio. Mais si tu ne sais pas t'appuyer sur le nom de l'Éternel, Se non sai appoggiarti sull'Eterno, tu finiras un jour par te plier et par tomber. ti piegherai e cadrai. Bakobenga yo ancien Bwandu, E ti ancien patron, chiameranno un vecchio padrone. ancien patron. Je me ancien bogar. Hai mai visto qualcuno che l'hanno chiamato vecchio? Nakazaka bogar. Era bello prima. Mais tellement pas sélectionné, tellement on comprend les détails, tout ça. Talmente soffre e poi lo vedi e dici ma lui non Bon, mais è ancien bogar. Et bien aimé, il y a des gens qui grandissent à donc là comme de plus en plus beau. Ci sono delle persone che crescono e À diventano combien à sempre 80 belle. ans, on dit maintenant il a 80 ans, il est 80 anni toujours ma fort. sempre, è sempre forte. Nzamba doit continuer à faire quoi, affermir nami kuwa na ye. Dio continua a dare forza anche alle ossa. Attends-moi un bon ami. Amen. Ceux qui s'appuient sur les chars et sur les chevaux, Che si appoggiano sui carri e cavalli bien aimé, ils finissent par se plier. finiscono col piegarsi. Mais nous invoquons l'Éternel. Noi invochiamo l'Eterno. Et quand nous invoquons l'Éternel, Quando invochiamo l'Eterno, l'Éternel fait quoi? Il nous exauce. l'Eterno ci esaudisce. Écoutez bien aimé, Ascoltate. le problème ce n'est pas d'abord tu travailles ou tu ne travailles Il pas. problema non è innanzitutto lavorare. Le problème ce n'est pas tu donnes l'offrande ou tu ne donnes Il pas. problema non è dare l'offerta o meno. Le problème ce n'est pas que tu es entouré de qui ou de qui que ce soit. Il problema non è la tua compagnia. Le problème ce n'est pas tu habites l'Italie, la France ou la Il Belgique. problema non è dove abiti. Le problème ce n'est pas tu es au Congo ou tu es en Il Amérique. problema non è dove sei. Mais le problème est où est-ce que tu as placé ta confiance. Ma il problema è di chi ti fidi. Parce que la Bible dit, Perché la Bibbia dice: maudit soit celui qui se confie à l'homme. maledetto colui che si confida all'uomo. Quand tu diras non, moi je ne me confie pas à Tu mi l'homme. dirai no, io non mi fido. Se confier à l'homme, ce n'est pas le fait de dire seulement dans la bouche que je me confie à l'homme. Confidarsi all'uomo non è che dire con la bocca che mi confido. Mais quand tu mets en premier lieu tout ce qui est humain, Ma quando metti in primo luogo tutto ciò che è umano, tu mets Dieu en deuxième ou en dernière e position, metti Dio in seconda, addirittura ultima c'est que tu te confies à posizione, l'homme. vuol dire che tu Una ti mutu. confidi all'uomo. Omona mutu alinga musala na Vuol ye. dire che qualcuno ama tanto il lavoro, ad esempio, Mais alinga nzambe te. ma non ama Dio. Comment quelqu'un peut okokende musala banda lundi ti vendredi Com'è che uno può andare al lavoro da lunedì al venerdì? otika okende retard te mais pour aller à l'église ozoya Non retard. sei mai stato in ritardo, ma per andare in chiesa vai in ritardo. Pour dire que ngana na confiance pas nzambe. Perché Non tu mon dici, e poi frère. tu dici che mi fido di Tu Dio. as No. confiance dans nzambe te. Tu as confiance à l'homme. Hai fiducia nel Pourquoi tu ne pars pas en retard au travail? Perché non vai in ritardo al Parce que si lavoro? on est en retard, bah, on 30 minutes de salaire na yo. Perché se sai che se vai in ritardo hai la penalità. On doit calculer que bah, on a musala, on a contrat de 3 mois à Pamba. Calcoli che ti possono licenziare quando Mais tu oublies qu'ici nous recevons un contrat Ma indéterminé. tu dimentichi che qui riceviamo un Si contratto tu es béni, Se tu sei la bénédiction benedetto, quittera Abraham pour Isaac, la
benedizione lascerà Abramo per Isacco. La bénédiction laissera Isaac pour Jacob. La benedizione da Isacco passerà a Giacobbe. Et ça va passer de Jacob à Judas. Da Giacobbe a Et Giuda. cela passera de génération en E génération. poi di generazione in generazione. Bien aimé, aujourd'hui, le peuple le plus puissant au monde, Oggi il popolo più potente. ce n'est pas le peuple Non américain. è il popolo americano. Le peuple le plus fort au Il monde, popolo più forte ce n'est pas le peuple français. Ce ne sont pas les Anglais. Non sono gli Mais inglesi. le peuple le plus puissant du monde, ce sont les Il Juifs. popolo- Il più potente al mondo sono i giudei, Les Hébreux. gli ebrei. Qui peut toucher un Juif? Chi può toccare un ebreo? Bien aimé, tous les jours ici, Tutti i giorni qua. Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu. Yoka. Comment on a Netflix, na théâtre. Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu. 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 Le premier ministre Il israélien. primo ministro israelita. Mikolo Onyonso. Ça Tutti fait plus questi d'une giorni, année. più di un anno. Chaque jour, il est en train de bombarder la Palestine. Ogni giorno bombarda la Palestina. Azo bombarder, azo kipete. Naba na mike, azo tene bomba bom, boum, boum. Piccoli, grandi, non lo Azo, fanno. oza malade, azo kipete. Anche se sei Azo malato. frappé na ba hôpitaux, na ba école. Il saccage tout. Ospedali, scuole, lui mette tutto a terra. Et les Européens ont fait un semblant ici, bah, c'est le mandat d'arrêt international à la E gli CPI. europei hanno fatto un mandato di arresto. Mais il a qu'un Amérique à Zoni, pourquoi va quand il Mi è andato negli Stati Uniti ed è tornato. Perché non Qui est en train de le Chi bloquer? è che lo sta bloccando? Ezala Trump, Che sia Ezala Trump, Poutine, che sia Putin. Mouta Okanga Netanyahu, Azate. Nessuno può arrestarlo. Pourquoi? Perché? Les gens qui commandent l'Amérique, Les personnes l'économie des Che Américains, comandano Ce sont l'economia les americana sono i giudei. les gens qui commandent, les gens les plus riches de la Le France, persone più ricche della ce Francia sont les Juifs. sono gli ebrei. En Russie, ce sont les Juifs. Dans le monde Nel entier, mondo dans le intero, domaine de la science, della scienza, les hommes les plus gli intelligents, uomini più ce sont les intelligenti Juifs. sono gli Bien ebrei. aimés, ils sont puissants. Sono Mais ils sont potenti. descendants de qui? Ma di chi sono D'Abraham. discendenti? Di Dieu Abramo. a béni Abraham. Abraham a béni Isaac. Isaac a béni Jacob. Jacob a béni ses enfants. Et jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas toucher les Juifs. Ils sont intouchables. Parce qu'ils ont une bénédiction qui est durable dans les temps. Sono intoccabili perché hanno una benedizione durevole nel tempo. Pourquoi? Parce qu'un Juif, Perché un giudeo, quand il naît, quando nasce, la première des choses, la prima delle on cose, n'apprend pas à un enfant juif d'abord d'aller à l'école. non gli si insegna prima di andare a scuola. Mais la première des choses où on enseigne à un juif, c'est la loi de Moïse, la Torah. Gli si insegna la Torah, ovvero la legge di Mosè. Quand l'enfant est déjà petit là, Il bambino è on piccolo, commence, lo fanno crescere come Dio vuole. et quand ils sont en train de bombarder E là, quando stanno malgré qu'ils sont bombardando, dans l'ignorance, anche se sono nell'ignoranza, ils sont en train de le faire. dicono che lo stanno facendo nel nome di Si Dio. bazo bombarder au nom de Mentre Yahweh, Nzambe na bombardano, bango. dicono che stanno bombardando nel nome del loro Dio Yahweh. Bien aimé, ta confiance c'est en Dieu ou dans les humains? La tua fiducia è negli uomini o di Dio? Hier ici, j'ai donné le témoignage d'un frère Ieri vi ho dato la testimonianza di un fratello, aux amis qui étaient avec moi ici à la prière agli d'intercession. amici che erano insieme come alla preghiera dell'intercessione. Ce frère-là aujourd'hui, il est le pasteur de notre assemblée à Kinshasa. Quel fratello lì è pastore dell'assemblea di Kinshasa. À l'époque, c'était notre diacre, E pasteur Jean. all'epoca era il nostro diacono, oggi pastore Jean. Cet homme-là, Quell'uomo il travaillait chez un monsieur. lavorava da un signore Ce monsieur-là, e quel lui signore faisait ça. lo torturava. Dans son contrat, Nel suo contratto notre frère ne devait pas travailler le dimanche. il nostro fratello non avrebbe dovuto lavorare la domenica, Mais son patron ma il suo padrone a commencé à l'imposer seulement de venir travailler le dimanche. ha cominciato ad imporgli il fatto di dover lavorare la Alors, domenica. le diacre a dit au patron, E il pastore Jean ha detto al padrone: Abi, si je peux venir travailler, hein, se posso mais venire a au lavorare, après-midi, che io possa lavorare almeno il pomeriggio, pour ça, il peut permettre maintenant ça, n'a qu'à n'attendre l'église in modo che n'avant-midi. io possa andare in chiesa la mattina. Mutuana boyi. E quel capo ha rifiutato. Alobi soki okonya okolunga okende église na bino Mi ha wana detto: se tu vorrai andare Nzambi, nella nostra Nzambi na chiesa, bino nei wana nostri dei, na longolo na musana. ti licenzio. Alors, diacre Jean à l'époque, aujourd'hui pasteur, All'epoca diacono Jean a dit malobi soko olongo na musasa nini. ha accettato: se vuoi licenziarmi, licenziami. On a enlevé notre diacre au travail. Ed è stato licenziato al lavoro.
Et notre diacre, il nostro diavolo, qu'est-ce qui s'est passé? cosa è successo? Avec au foot et la machine sans fil. Aveva un affitto a Massina. Le cas balongé na musala. E siccome è stato licenziato Pour na koyera prière per dimanche. venire in preghiera la domenica, Azongi e pana bongo na mikondo likolo kuna è kote dovuto tika tika mwana. ritornare nella casa familiare a Nicondo, Yoko na kumba wende tika mwana. dove c'era un mercato che si chiamava Lascia il bambino. Le frère est retourné là-bas. E il fratello Tu côté là, il y a un mukolo ya famille. un fratello Na moi si maggiore déjà con na una bana moglie, misatu con ozongi tre na figli, famille. e torni nella casa familiare. Ndako famille ndenge comment hermo be utam su roza olali boele ki mo ga sauter yo. Vedi che dormi, un fratellino viene Hermo sopra boele di ki mo te, ba discipline ko manquer pe moi si na yo. Stress una sur la persona nyos. disciplinata manca di Mais rispetto a tua ce que moglie. j'avais aimé dans la vie de ce diacre là, Ma ciò che mi è piaciuto nella vita di questo diacono, il était toujours là à la prière. Il venait, ma mamie, il ne manquait jamais. Ses frères là étaient toujours là à la era prière. sempre Papa alla Jean, preghiera, quel papà Jean. Pasteur Jean. Oggi pastore Jean. Mais un jour, Un giorno ils avaient, son patron travaillait avec des gens, avec des blancs. il suo padrone lavorava con dei bianchi. Alors, les blancs là sont arrivés à Kinshasa E quei bianchi sono arrivati a Kinshasa pour travailler avec son patron. per lavorare con il suo ex padrone. Ils ont cherché, E hanno cercato mais où est ton travailleur là, Jean Brina? dov'è quel lavoratore Jean Prino. Mais le patron a dit, c'est E il padrone ha detto l'ho già licenziato. bon, bah, vite, surtout on a besoin qu'un Eh, no, noi il y a abbiamo Yé bisogno Kaka. solo di lui. C'est un garçon doux, c'est un garçon bien. È bravo, C'est un homme bien. tranquillo. Au patron, ces gens-là ont cherché notre frère. Quelle persone hanno cercato il nostro fratello. Babi, nous sommes venus pour le contrat que nous avons toujours eu avec ton boss. Dicendo che siamo venuti per il contratto che tu hai avuto col tuo Mais nous avions padrone. appris que ton boss t'a révoqué du travail. Abbiamo appreso che sei stato licenziato. Mais si nous, jusqu'aujourd'hui, nous continuons à avoir des contrats avec ton boss, Ma se noi oggi siamo ancora in contratto con loro, c'est parce que, e perché? toi, tu es là. On te voit, tu es calme, tu es posé. Nous sentons que tu es un gars sérieux. Perché tu ci sei, ho visto che sei calmo, tranquillo e serio. Alors, nous ne voulons plus travailler avec ton patron. Allora non vogliamo più lavorare con tuo Nous voulons padrone. travailler avec toi. Vogliamo lavorare con te. Il y a un pasteur responsable. Papa Jean. E oggi è lui che ha preso il mio posto a Kinshasa, è il pastore responsabile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cosa è successo? Papa Jean a dit d'accord. Jean ha detto, Les "Va Blancs ont bene." dit non, on va faire un tour pour l'organisation internationale, parce que là, forage, il y a des milliers reculés. Erano un'impresa che facevano dei fori per l'acqua in posti lontani. Alors, ils ont travaillé avec Papa Jean. E hanno lavorato con questo papà Jean Je crois pendant 1 ou 2 mois. per 1 o 2 mesi. Et à la fin de leur E travail, alla fine dei loro lavori ils ont dit à Papa Jean hanno detto a papà Jean que tel que nous sommes là, nous voulons te payer. che adesso ti vogliamo pagare. Mais non seulement nous te payons, Non solo ti mais on a paghiamo, vu comment tu nous as aidés. ma abbiamo visto come ci hai Nous aiutato. allons te donner une somme, Ti ça daremo serait una une somma somme forfaitaire, mais c'est comme un cadeau pour le travail. forfettaria, ma che è un regalo per il lavoro che tu hai fatto. Alors ces blancs-là, ces français-là, Allora quei francesi ils ont pris l'argent, hanno preso i soldi ils ont versé dans les comptes de notre frère. e l'hanno versati nel conto del nostro Et l'argent, fratello. c'était combien? E quanti erano? C'était questi 40 soldi? 000 dollars. 40.000 dollari. Et notre frère là, E il nostro fratello à l'époque, all'epoca il louait dans une parcelle. affittava una casa, Il était locataire dans le Pangouana. aveva un affitto in una azalaka na mbongo kofuta so na ndako wana te. e non aveva più soldi Mais per ayoki comprare. sango ke bayere na ye aza kofuta na lupango wana oteka lupango wana. Ma ha preso che poi c'era il proprietario che stava vendendo quel terreno. 30 000 dollars. 30.000 dollari. Frère ayambango bisika taka locataire asali nini asombi lupango wana. E quel fratello cosa ha fatto? Ha comprato quella casa. Alors quand il a acheté cette parcelle là, E quando ha comprato quella Dieu casa, lui a ouvert une autre porte. Dio gli ha aperto un'altra Il a porta. trouvé un nouveau job. Ha trovato un altro lavoro. Maman bani kotonga ndako wana abuki bandako ezali na E ha kati. cominciato a costruire, Je vous dis, ha demolito le case che c'erano e ne ha costruite delle je vous altre. dis, il a construit des maisons si tu entres au Katakazana Poto. E ha costruito delle case che se ci entri sembra di essere in Europa. Atongi bandako wana. Ha costruito delle Tango case. asili sika kotonga E bandako na quando ha ye. finito di Quand costruire il est le arrivé case, à la fin de la quando è construction, arrivato alla fine della costruzione, directement, subito, Moussala o azwa ke senini. il lavoro che aveva E sili. ottenuto è finito. Bandako na ye E sili. le sue case anche erano finite Moussala pe sili. e anche il lavoro è finito. Alors, il a construit des maisons. Ha costruito 2 case, À part sa maison, a parte la sua. il a construit de belles maisons Delle belle où il a case, mis des locataires. Où dove chaque ha messo- mois,
on le paye environ 6 à 700 $ par mois. dove pagano più o meno 600-700 Alors dollari. aujourd'hui, notre frère, E oggi il nostro fratello, malgré les affaires qu'il fait, nonostante gli affari che ha, il ne travaille plus. non lavora più, Mais il a une maison, ma ha una casa, il a des maisons qu'il a construites, où chaque mois on le paye comment? ogni mese gli danno On le paye 6 à 700 $. 600-700 Imagine en dollari. Afrique, Immagina in si Africa, chaque mois, ogni on mese, soit à 6 à 700 tu hai $, 700 dollari. comment tu vas vivre? Come vivrai? Tu vivras mieux, à part ma cop. Il est resté frère dans l'église. Aujourd'hui, il y a comme un pasteur, il y a Oggi è l'église. il pastore della chiesa. Maintenant, son patron là, E quel suo ex padrone lì son patron était un homme riche. era un uomo Il était ricco, le numéro 1 era il numero uno des services de technique de la MONUSCO dans toute la République dei démocratique du servizi Congo. tecnici della MONUSCO. Alors aujourd'hui, la MONUSCO est Kangarati Sanini et E Kangi. poi adesso Tu sais qu'il y a Bengani MONUSCO sono lobby, Mandana Labio Sanini et Sili. cacciati via dal Aujourd'hui au presidente. Congo, MONUSCO est rasouté. E oggi in Congo non Donc ci cela veut dire que le patron de mon frère est devenu perché quoi? Il est devenu chômeur. il padrone del Son fratello entreprise est tombée en faillite. la sua impresa è fallita. scusa. Mais notre frère là aujourd'hui, Ma il nostro fratello oggi il a une parcelle, ha una casa, il a des locataires, ha degli affitti il fait les affaires. e fa gli affari. Mais écoutez bien aimé, Ascoltate, quand il avait fait ça, quando aveva fatto questo, il a risqué sa vie. ha rischiato la sua vita. Mais au nom de Dieu, il a dit à cet Ha homme-là, detto a quell'uomo, que moi je dois d'abord honorer Dieu. C'est ça bien aimé, avoir confiance en Dieu. questo vuol dire fidarsi di Avoir Dio. confiance en Dieu, Fidarsi c'est di placer Dieu au-dessus de tout. e mettere Dio al di sopra di tutto. Même là où tu sens qu'il y a la Anche difficulté, lì dove senti che c'è tu difficoltà, fermes les yeux. chiudi gli Tu dis occhi qu'avec Dieu je vais e réussir. dici con Dio ce la farò. J'ai dit dimanche aux gens, Ho detto domenica la alle persone confiance et la foi che sont différentes. la fiducia e la fede sono due cose diverse. Un homme qui a confiance en Dieu Un uomo che si confida in Dio a la foi en Dieu. ha fede in Mais Dio. celui qui a la foi, cela ne veut pas dire qu'automatiquement a confiance en Ciò Dieu. non vuol dire che si confida in Dio. La confiance est un niveau élevé. La confidenza è un livello innalzato. C'est comme È Daniel. come Daniele. Le roi a dit que je vais te jeter dans la fosse au lion. E il re gli ha detto ti getto nella fossa dei leoni. Mais Daniel a dit quoi? E Daniele cosa ha detto? A dit non, si tu peux me jeter, Ha fais detto se quoi? vuoi gettarmi, Jette-moi. gettami pure. Ça, ce n'est pas la foi bien aimée. Ça, c'est une autre È dimension. un'altra C'est la dimensione dimension de la confiance. della fiducia. Où l'homme ne voit rien, il ne voit pas le matériel. L'uomo non vede nulla, non L'homme vede ne il voit pas le materiale, physique. non vede il fisico, Mais il place sa confiance à celui qui l'a ma créé. mette la sua fiducia in colui che l'ha creato. Alléluia. Amen. Des fois, nous prions bien aimés, A volte noi preghiamo, mais nous n'avons pas de ma résultats. noi non vediamo i risultati. Pourquoi? Perché? Parce que Perché Dieu Dio n'a pas seulement besoin des hommes de la foi, non ha solo bisogno di uomini di mais Dieu a fede, plus besoin des hommes de la confiance en lui. ma Dio ha bisogno di persone che si fidano di Lui. Bien aimé, il y a des choses où dans la vie, on n'a pas besoin de prier. Ci sono delle cose nella vita per cui non abbiamo bisogno di pregare. Je répète, Ripeto, il y a des choses dans la vie ci sono où delle cose nella vita tu peux chercher dans la prière. che tu puoi cercare nella preghiera Tu n'auras pas ça. e non le avrai, Mais tu auras ça dans l'invocation. ma tu le avrai tramite l'invocazione. Écoutez, Ascoltate, il y avait une femme, c'era una donna elle s'appelait Anne. e si chiamava Anna. Anne avait un problème. Anna aveva un problema, Attends-moi dans mon la vie n'est pas de non aveva neanche un bambino, Mais elle priait chaque jour. ma pregava tutti i giorni, Mais elle n'avait jamais eu un enfant. ma non aveva avuto un figlio. Mais le jour qu'elle a rencontré l'homme qui a confiance en Ma il Dieu, giorno in cui ha incontrato le l'uomo, jour qu'elle a rencontré le prophète de Dieu, il Élie, giorno in cui ha incontrato il profeta Elia, l'uomo che si confida in Dio, Élie n'a pas prié. Elia non ha Élie a pregato. déclaré, il a dit l'année prochaine, Ha detto l'anno à la même époque, alla stessa l'Éternel va faire quoi? L'Eterno cosa Va te donner ton enfant. Ti darà tuo figlio. C'est que bien aimé dans la vie, quand tu as confiance en Dieu, Guarda tu hai fiducia in tu ne Dio. peux pas prier, mais tu peux déclarer des choses, tu verras ça dans ta Puoi vie. non pregare, dichiarare delle cose e le vedrai nella tua Il y a vita. des choses où on ne prie pas, mais on appelle ça dans la Sono vie. delle cose per cui non si prega ma si invocano. Alléluia. Amen. Il y a des choses où on ne demande pas. Nzambe aucun m'appelle. Ci sono delle cose che non si chiedono, Dio si sorprende. Les gens qui demandent, ce sont les hommes de la foi. Et les Nzambe personnes- kabela ngaya, Nzambe pesa ngaya, Nzambe mawa, Nzambe persone nzala. che chiedono sono le persone della fede. Io, Nzambe ngana niete. Signore non ho mangiato. Nzambe penza Nzambe, Sì, Nzambe Signore, Nzambe sì, partire, le Nzambe fatture, Nzambe le sa ricette. na funa chakol. Nzambe sana ngonini. Cosa deve farne Dio?
Des fois, on marqué mon lui, mais. A volte Dio si stupisce. Bateau bossing a senga E boye. dite queste persone che mi chiedono, C'est comme Nene Rabbi Azawana. come Rabbi Azamone Nene è Davin. figlio di Davide, Nakata ndakuna bango. e nella loro Toka casa ezali. c'è la coca, Lipa c'è ezali. il pane, Bouddha c'è ezali. il prosciutto, Loko moli ezawana. ci sono le cose Abani da bana mangiare. tongo ti. Akumila Dalla butunzala. mattina alla sera senza Siko mangiare. na poko azobi akutama oh mama. E la sera Mama na liete. Na zangi biloko kolia mama kabela ngai. Même mama na kumuleke Rabbi ozali boma. Nakata friko. Bouddha ezate. Non c'è il prosciutto? Lipa ezate. Non c'è il pane? Eloko ni osala. Cosa farai? Kende sani ni. Infatti Zwa sani Bouddha ni. na yo. Zwa lipa na yo. C'est ce qui nous manque. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la confiance en Ci Dieu. mancano queste cose perché Nous noi abbiamo demandons parce que nous manquons confiance. chiediamo perché ci manca Celui qui a confiance ne demande pas beaucoup. Il appelle ça directement. Colui che ha la fiducia non chiede ma reclama. Alléluia. Amen. J'ai besoin de l'argent, j'appelle l'argent. Là où tu es, viens dans ma vie. Ho L'argent va bisogno dei venir. soldi, li chiamo. J'ai besoin du travail. Ho On va bisogno dire, del lavoro. Seigneur, donne-moi le travail. Non, ça c'est quelle prière. Bien-aimé, faut changer votre manière de prier. Bisogna cambiare il modo di Je pregare. n'irai pas, on s'appelle Kabela Moussaka. Non, non. Non puoi dire Signore Samba lobi ba oyo bandimeli ba kopambolama. Dio ha detto che coloro che crederanno in lui Quand saranno je felici. prie, je ne dis pas Seigneur donne-moi le travail. Je dis mon travail, là où tu es, viens, je vais te voir. Non dico sono lì a pregare Signore voglio il lavoro, ma dico lavoro vieni ho bisogno di te. Nzambe ngaza musale, nganzambe pima, nganzambe na liete, nganzambe nzala, nganzambe na obalate. Oh, benga mubali na yo, benga mwasi na yo. No ba mubali abina ngayo sawapi. Yaka na nzia na ngai. Uomo della mia vita, vieni sulla mia strada. Sokoza mubali c'est qu'il y a une femme qui est quelque part. Se sei un uomo vuol dire che c'è una donna. Si tu es une femme, c'est qu'il y a un homme qui est quelque part. Se tu sei una donna vuol dire Mais che c'è pourquoi un tu uomo termines le che temps en train de prier? Ma perché sprechi il tempo pregando? Le temps de prière doit être le temps de l'invocation. Il tempo della preghiera deve essere il tempo dell'invocazione. Parce que ceux qui s'appuient sur l'éternel, ils ne prient pas mais ils invoquent. Coloro che si appoggiano sull'Eterno non pregano ma invocano. Et beaucoup de chrétiens sont dans la dimension de la E prière. molti cristiani sono nella dimensione della Mais en della 2025, toi et moi, nous serons beaucoup plus dans la dimension de l'invocation que de la prière. Saremo molto di più nella dimensione dell'invocazione che della preghiera. Nos prières ne seront pas les prières pour seulement demander. Non saranno delle Mais seront preghiere, les prières pour faire quoi? Pour invoquer, pour appeler. ma preghiere per invocare, per reclamare. Parce que la Bible dit, Perché la Bibbia dice, Dieu appelle à l'existence e chiama l'esistenza. ce qui n'existe pas. Ce che non esiste. Il appelle à la disparition Chiama la disparizione. ce qui aurait existé. Ciò che esiste. C'est que si devant moi Perché se il y a davanti un a me problème, c'è un problema. si devant moi Se davanti a il y a me une montagne, c'è una montagna, je ne prierai pas. non pregherò. Oh Seigneur, s'il te plaît, Signore, ti viens prego, enlever la montagne. vieni a Non. togliere la montagna. No. Qu'est-ce que je dirais? Cosa dirò? Montagne, Montagna, quitte devant ma face. togliti da davanti a me. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parla a qualcuno. C'est ça la dimension que Dieu nous attend. Questa è la dimensione in cui Dio ci aspetta. Que Dieu t'amène à la dimension de la E che confiance. Dio ti porti nella dimensione della De fiducia, la amen. dimension où tu t'appuies sur lui. Nella dimensione in cui tu ti Ozoba, appoggi. c'est vrai que Babundi E dici, è Senga. vero che mi hanno C'est mandato. vrai que Bitumbeze a famille È Nga. vero che ci sono Mais delle Zamba cose. Zalanga Logo. Ma Dio è Aïe, con me. Simba Kaka. Funzionerà. Dans Proverbe chapitre 3 verset 5, Proverbi 3:5. la Bible dit ceci. La Bibbia dice Confie-toi à l'éternel, confidati nell'Eterno, pas en ta sagesse. non nella tua Bien, saggezza. mais si tu es intelligent, Se tu ne sei regarde pas ton intelligente, intelligence. non guardare Si tu es sage, ne regarde pas ta sagesse. Si tu es beau, ne regarde pas ta beauté. Si tu es courageux, ne regarde pas ton courage. Mais que tes yeux soient tournés vers siamo l'éternel rivolti verso qui a l'Eterno, créé les ciels et che la ha terre. creato i cieli e la terra. Alléluia. Amen. Quand tu as confiance en Dieu, Quando tu hai fiducia in même Dio, si on te jette dans la fosse au lion, anche se ti si tu es gettano capable nella fossa ai leoni, de Dio è fermer la capace bouche des lions pour qu'ils ne te dévorent pas. di chiudere la bocca del leone perché tu non sia divorato. Il y a une chanson que j'ai toujours aimée. C'è una canzone che mi è sempre piaciuta Il y a Papa Alain Moloto. di Papà Alain Moloto. J'aime cette chanson-là. A me piace questa canzone. Eza nzembo ya bato baza na confiance epai ya È nzambe. la canzone di chi ha fiducia in Dio. oyeba nzembo kola telemi nde na nkembo bikelamu biso bikumisa ye masiya na nga aza na bomoi nga na ninga na ntina nini ata mabele fungwami bipai na telemi na banga te oyo asimbi nga aza makasi kombo na ye yesu kristo ata mokili eboyi kondima oyo alobi nde yango ekosalema mpo na nga mosungi na nga azali kosala na banga nini kola telemi nde na nkembo bikelamu miso bikumisa
Masia na ngaza na bomoi. Ngana ni ngana tina. Ata mambele fungwa mibipai na telemina bangateo. Oya simbi ngaza makasi. Kombo na ye Yesu Kristo. Ata mokile boy kondima. Oya lobi. Eko salema ponanga. Musungi na ngazali kosala na banga nini. Azali kosala na banga nini. Kola teleminde na kembo. Mikela mungiso bifuza. Masia na ngaza na bomoy. Gana tina nini. Ata mabele fumba mibi paina telemina banga teo. Oensi mingaza makasi. Kombo na ye Yesu Kristo. Ata mokile boy kondima. Oya lobi ne yango. Eko salema ponanga. Musungi nangaza liko sala na bamba nini. Yola, kola telemine na kembo. Ikela mumiso liko misa. Masia nangaza na bombo. Gana ningana tina nini. Ata mabele fungwa bibi. Paina telemina banga teo. Oya simbingaza makasi. Kombo na ye Yesu Kristo. Ata mokile boy kondima. Oya lobi ne yango. Eko salema ponanga. Osungi nangaza liko sala na banga ninyo. Na banga ninyo. Azali ko sala na banga ninyo. Cela veut dire quoi, bien aimé? Cosa vuol dire? Ça veut dire que là où moi je me mets, Vuol dire che lì dove io sono posizionato et que batimoli li tout autour de e che moi, scavano intorno a me et que nazana ba centimètre te. e che non ho centimetri. C'est-à-dire nazana muta continuera dans les boulots là. Mais si Dieu est avec toi, bien aimé, ne crains pas. Non temere. C'est ce que veut dire cette È chanson quello là. che dice questa canzone. C'est-à-dire que je ne tremble pas, je ne crains pas, je ne regarde pas la famille. Non guardo la Oh, famiglia. famille est alingate. Oh, famille musulmane est alingate. Moi, je dépends de la famille de Dieu. Moi, je suis de Dieu. Je m'appelle l'enfant de Dieu. Figlio di Dio. Nzambe nazwema ko Alexandre na famille musulmane kaka Alexandre po. Dio mi ha fatto passare Bon même Jésus avait besoin de ma libre Marie. Na saka mutu ba debi saka bango kaka na ngai nyongwa Nzambe na famille na bango na Sono leka. un debito di Dio nella loro C'est que famiglia. makambo ya famille na ngai etali ngai Le te. cose della mia famiglia. Bituma na bango etali ngai te. Nga nazo dépendre na lola. Io dipendo dal Je cielo. dépends du ciel. Dipendo dal Soki cielo. na famille wana bakubazaka ba riche basaka tuba ba pauvre ngetali ngai te. Se tu la famiglia la Nga na gente banda della na famiglia bobola na otonga bina ngai na kosuka riche. Non mi interessa. Io Écoutez, je vais dire à quelqu'un bien aimé, même si dans votre famille, même si dans votre famille, les gens ne réussissent pas, mais laisse-moi te dire, si tu as confiance à Dieu, Dieu cause la famille wana, mais au cause de la moto, la famille wana te, au son du mangate, dans le bima colonna yo wana, et kokoma, ici dans ta famille on va commenter, au son du mangate, la bima boko na yo, et kosima bambongo, oh papa na simba te, oh maman na simba te, yo ko vivre, vie à yo moko, apese ngamen na bieko. Oui, bien aimé, quand on a confiance en Dieu, c'est à ce moment-là, nous expérimenterons le commun et le lobby, avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien aimé, avec Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est que yon ensemble, on va collègue, que yon ensemble, on va compagnon. Avec Dieu, c'est-à-dire, je suis en train de déclarer, à cause de la confiance de pas ensemble. Quand les gens te verront, ils verront Dieu en toi. Quand les gens te verront, ils verront la bénédiction avec toi. Quand les gens te verront, ils verront la grâce avec toi. Quand on déclare Nicolas via mon toumoko, et que vina yo bien aimé, et ça vient pas à pas ma tête. On a Nicolas via mon toumoko, on coupe à boété, dans le mec on coupe à boété, mais on coupe pas à pas ma tête. Les maisons à battre, avant Bomaye, avant Koufa, il faut peiner, Bandoki Masala Moussala, Bakamaki on dit le gouvernement Balongolier, va changer premier ministre à Kindoki, mais quelqu'un pour Nayo à Okokakate, va changer parlement à sorcellerie à famille, parlement Sikaye,
altri Mais io ma oso ma a okate. te non riescono a Bien aimé. carissimi, O azai pa ya nzambe. colui che è di Dio, O azana compese pa ya colui che ha la nzambe. fiducia in Na benga Dio, kai ka fuako. lo chiamo Ka fuako ngono badini. Kafuaku cosa Ata vuol ndeni dire? akufa kate. che non Ana muore, dessin animé. è un Bien cartone aimé ma za ka animato. fuako. Io sono Cafuaku, Bien aimé na kota na mutu ke baluka e pela moto na sono bima. entrata in una macchina che si è capovolta e Bakarabine ha ba preso ba fuoco. bima na bimi. I carabinieri Na sono ye usciti ka da questa fuako. macchina. Na mo kota Io mo ka sono fuako. Cafuaku. Na sta ba kula dia mutu moko. E dichiara ka siete di qualcuno fuako. che sei Na mo ka fuako. Cafuaku. Oh kufa pa mate. E morirai Yo così. kufa liwa ya nzambe. Morirai la morte O di kufa Dio. liwa ya nzambe. Morirai la morte Ata di ba Dio. ba programme contre Anche yo. se hanno fatto dei Na be programmi ko simba contro te. te. Non Na be funzionerà. ko simba te. Non funzionerà. Na buke ko simba te. E la notte non Na funzionerà. ko simba te. Il giorno non Na mide ko simba te. A mezzogiorno Ko yo non simba funzionerà. nzamba lokomo. Perché tu Écoutez bien aimé. Ascolta che- Mukolo nini susu. Mukolo moko. Jacob akute na nzambe Giacobbe ha te. incontrato Dio. Takute na nzambe. Quando ha incontrato La Bibbia dit que Dio, babu na nzambe butu mobimba. la Bibbia dice che ha lottato con Dio tutta la notte. Et mais moi itango ekiringe ye ya. E quando il giorno stava per Samba mani boloba arrivare, Jacob Dio tika ha ngai. detto Giacobbe lasciami. Jacob tika ngai. Giacobbe lasciami. Jacob tiki E nzambe. Giacobbe ha lasciato Dio. Nzamba E kei. Dio se n'è andato. Tango nzamba E kei. quando Dio se n'è andato, Jacob atikali Giacobbe è akotambola neti rimasto mwa tengu. che zoppicava. Nzamba apesi ye E Dio gli nzete. ha dato un Abi bastone. otambola na E tu nzete. camminerai con Potalisa bastone. bato Per ke. far vedere Yo bunda na ngai nzambe. tu hai combattuto Olonga. con Dio, hai Obunda pe na bato osala Hai nini. combattuto con gli Olonga. uomini. Bien aimé muta bunda na nzambe ngoloba nini. una persona che ha Ndiko batele combattuto obali con kobeta Dio. te makofi nzambe na bunda ona longi. Non dire, non vuol dire che tu ti prendi a pugni con Dio. Mais oya bunda nzambe alongi Ma quello che ezali. lotta con Dio Ata è- bapasi. vuol dire che Ata non fa maladi. differenza, Abi nzambe na osala nini. Dio Na cosa kozala fa? kaka na yo. Il resto C'est con que te. oza mutu oyo bunda na nzambe olonga. Vuol dire che sei Oh, qualcuno na che osala è likola nato via dove mutu capisci. moko bien aimé okangai. Profetizzo sulla vita di qualcuno Que tozala bato ascolta. tobunga na Che nzambe. siamo delle persone Io che bunda hanno na lottato nzambe con tokotika ye te. Dio e non lo lasceremo. Tozali babola totikaki ye te. Eravamo poveri, non l'abbiamo Obandi lasciato. komona clair na vi bongo tika nzambe Abbiamo yango. iniziato a vedere chiaro Jamais che tokotika dovevamo ye te. lasciarlo, non lo lasceremo. Tokangami na ye. Ci aggrappiamo. Siko soki tobunda nzambe tolongi. E se lottiamo Bongo con bapeti Dio, bandoke bafamille na cosa biso. possiamo fare contro i piccoli Tokobeta della bango nostra loba famiglia? totiamo tokobeta bango. Di che li Papa picchiamo, aleki, papà, papa aleki, clac, papa aleki. Ndoko ye ekoko akei. Tamosa ye ekoko akiti. Tokobeta beta na bitango ekoki. Oyo bien aimé okobeta beta E bango. tu picchierai Na tutti. biro pa akei pa akei pa akei pa azotikeli mwana comme mwana eboti pa akei pa bakosila au nom de Jésus Christ. Finiranno nel nome di Na Gesù lobi Cristo. oza n'importe qui te. Non sei la Na lobi oza n'importe qui te. Non sei la Oza na race ya Nzambe. Sei della razza di Na Dio. lobi ata bakoti na kati ya prison. Anche se entrano in prigione. Prison bakoti eza Ti prison fanno ya entrare gloire. in prigione, ma è una prigione Aïe, di aïe, gloria. aïe, vous comprenez que Non hai David capito. Joseph bakamati ye. Giuseppe l'hanno preso. Bakoti na kati ya prison. L'hanno messo in Bakanti prigione. basisi histoire E ya hanno ye. pensato che fosse finita la sua Soka storia. Joseph Quando invece aza Giuseppe moto na compese è pa ya qualcuno Nzambe. che si confida in Dio Aboya Musa e Potiphar. ha rifiutato la moglie di Po apesa Potifar Nzambe confiance. per fidarsi di Dio. naosakola mutu moko ndenge Perché ozala io sono una persona che ata bakoti na kati ya boloko ya anche se ti famille fanno entrare nella prigione kobanga te bien familiare, aimé non avere ntango paura. ekoki po bima na kati ya prison Il wana. tempo è giunto perché tu esca di Je prigione. suis en train de parler E sur la sto vie de parlando sulla quelqu'un. vita di qualcuno. Le temps est Il arrivé tempo è giunto. où tu dois sortir de la prison des familles. Uscire dalla prigione Parce que familiare. Jésus-Christ Perché Gesù Cristo est ton Dieu. è il tuo Il Dio. est plus fort Ed è più forte. que le combat de ta I famille. combattimenti della Jésus tua est plus fort Gesù è più forte. que le combat de ta I génération. combattimenti della tua Toi là va generazione. chevauter. Non abbiamo Toi là va cavallo. Non charter. abbiamo carne. Mais plutôt toi kana nzambe. Abbiamo solo Dio. Toi kana nzambe. Abbiamo solo Dio. Toi kana nzambe. Abbiamo solo Dio. Nous n'avons que Dieu. Abbiamo solo Dio. Bango bana bana bambongo. Loro lo so. Mais toi na nzambe. Noi abbiamo Dio. Mais avec nzambe Ma con Dio. tokozwa mbongo. Ma abbiamo solo Avec Dio. nzambe Con Dio. tokobala. Ci sposeremo. Avec nzambe Con Dio. tokobota. Avremo figli. Avec nzambe Con Dio. tokosoma mandako. Compreremo casa. Avec nzambe Con Dio. tokosala oyo bango basala te. Faremo ciò che Car loro il non est hanno écrit, fatto, perché Gesù rien n'est impossible à E Dieu. nulla è impossibile a Dio. Et tout est possible hein, E tutto è à celui possibile. qui croit. A colui che Osoki crede. wazondima Perché colui che epesamela ye. crede, a colui Bongo che yo crede tia che ti sia confiance. dato. C'est koza au-delà bien E aimé. se tu ti confidi vuol dire Wazondima che azoli sei pambola nzambe na vie na attivato. Che ye. colui che crede che riceve la La vie benedizione reçoit la besoin de vie dans ta vie. Amen. Toi, à la fin de l'année, Siamo nella fine je suis en train de déclarer
Le temps est Il arrivé tempo è giunto. où les problèmes doivent changer dans I ta vie. problemi devono cambiare Adesso nella tua stiamo vita. casando. Vedere una persona che è qui, Bien aimé, oyebi, sai, ce qu'on est la prison, se tu vai via dalla on prigione lui compte la terre e promise. vuoi entrare nella terra Il y aura toujours un promessa, espace pour bien dans votre c'è désert. uno spazio che si chiama Si on deserto. remarque, Nicolas, la vie n'a bien E aimé. se noti che nella tua vita On passe un moment à désert, faut stai pas mentir. attraversando un momento di deserto, Désert et annonce la terre il promise. deserto annuncia la terra Désert promessa. et la saga montagne, quand tu la terre européenne, Il ma bien aimé. deserto annuncia il fatto che la persona entra nel riposo. Même Jésus, Anche Gesù, avant quand le ministère de la prima di gloire, entrare nel ministero di après 40 gloria, jours à prière, prima ha fatto 40 Alle giorni di Gaghi preghiera. Dov'era? dans le désert, Nel deserto. bana Israël, I figli di ma bibi Israele d'Égypte, sono usciti dall'Egitto. bana Gaghi wapi, Dove sono dans passati? le désert. Nel deserto. Joseph, Giuseppe batté qui est, l'hanno à quel endroit è andato Potiphar, nella casa di Zamba Potifar. Pamboli, Dio l'ha mais benedetto. pas qu'il n'est pas Ma prima Pharaon, di andare dal mais pas faraone, qu'il n'est pas Pharaon, prima di toi andare les dal faraone, Kawapi, deve dans passare le dove? désert, Dal des deserto. prisons naïe. La sua Non, c'est prigione. quoi Nicolas vient mon tout Voglio dichiarare solamente pas questo. tout le monde à Le l'élo. sofferenze che tu stai Faut pas m'envoyer bien aimé. non avere paura. Désert, désert. È un deserto. Dans le désert. È un deserto. Après le désert, Dopo il deserto il y a la gloire. c'è la gloria. Après le désert, Nel deserto il y a la victoire. c'è la vittoria. Après le désert, Nel deserto il y a la bénédiction. c'è la benedizione. Après le désert, Dopo il deserto il y a l'élévation. c'è l'elevazione. Laisse-moi dire à Lasciami quelqu'un, dire a qualcuno. le temps qui est en train Il d'arriver. tempo è giunto. Non, je n'ai pas bien parlé. Non ho parlato Le bene. temps est Il arrivé tempo è giunto. où tu dois vivre des choses Tu extraordinaires. devi vivere cose Loba straordinarie. ngai memba. Io Sara. Le temps est Il arrivé. tempo è giunto. Loba ngai memba. Io Sara. Le temps est Il arrivé. tempo è arrivato. On a comme on a makambo. E qui vi vedrò Oh, la buona te la vita, no? che non ho visto nella mia Loba vita. tango e koki. Il tempo è giunto. Loba tango e koki. Il tempo è giunto. On a qu'on In vivre cui io vivrò un miracle. La miracoli vie nanga, nella mia la vita, famille nanga, nella mia canzone, l'environnement nanga, nella mia loba famiglia, projet nei nanga. miei progetti. Loba vie nanga. La mia Les vita avis à non è solité. una vita di Loba vergogna. vie nanga. La mia vita Les avis à non solité. è una vita di Loba vergogna. vie nanga. La mia Les vita avis à humiliation. non è una vita di Loba umiliazione. lelo. Oggi Nazo boya. rifiuto, Loba je refuse. rifiuto, Loba na boyi. rifiuto, Loba na bengani. scaccio, Musika na ngai. lontano da me. Vie nyonso. Ogni Oya humiliation. umiliazione, Loba vie nyonso. ogni vita, Oya soni. vergogna, Oya kotolama. di Loba presa in lelo. giro. Oggi Nazi autorité. prendo Na l'autorità pusi yango musika. e lo allontano da Loba me. humiliation. Kende Umiliazione, musika na ngai. lontano da Loba me. soni. Vergogna, Longwa. via, Kende musika na ngai. lontano da Loba me. soni. Vergogna, Tika vi na ngai. Loba soni. vergogna, Na vi na ngai. Nella mia Wana place te. non hai spazio. Loba humiliation. Na Umiliazione ndaku na ngai. nella mia Oza na place te. non hai Loba spazio. soni. Vergogna, Na bana na ngai. Miei Na figli. famille na ngai. Nella mia famiglia. Oza na place non te. hai spazio. Loba humiliation. Umiliazione Na ba projet na nei miei ngai. progetti. Oza na place te. Non hai spazio. Loba soni. Vergogna, Na ndaku na nella ngai. mia casa. Wana place te. Non hai spazio. Loba humiliation. Umiliazione. Na vi na ngai. Nella mia vita. Wana place te. Non hai spazio. Loba gloire. Gloire. Loba gloire. Gloire. Loba gloire. Gloire. Oza ya ngai. sei Loba vi na ngai mbemba. la mia vita Esa sarà vi ya gloire. è la vita di Loba vi na gloria. ngai. La mia vita Esa vi ya è gloire. la vita di gloria. Loba vi na ngai. La mia vita Eza vi ya makambo ya è la minene. vita di grandi Loba cose. vi na ngai. La mia vita Eza vi ya témoignage. è la vita di Loba vi testimone. na ngai mbemba. La mia vita Loba vi na sa. ngai mbemba. La mia vita Loba vi na sa. ngai mbemba. La mia vita Loba vi na sa. ngai mbemba. La mia vita Eza vi ya è témoignage. la vita di Loba ntango ya testimonianza. témoignage ekoki. È il tempo del Loba ntango ya testimone. kotémoigner È il tempo di testimonianza. ekoki. È giunto. Ntango ya kotombola Il tempo di nzambe nascere. ekoki na vi na ngai. È viene Loba la attraversato dalla pauvreté. povertà. Loba pauvreté. Povertà. Là-bas. Via. Loba pauvreté. Povertà. Là-bas. Via. Loba misère. Miseria. Là-bas. Via. Loba misère. Miseria. Là-bas. Via. Loba malheur. Malore. Là-bas. Via. Loba là-bas. Via. Là-bas. Via. Là-bas. Via. Là-bas. Via. Loba sécheresse. Siccità. Bokauki. Siccità. Bokauki. Siccità. Musika. Lontano da Kende me. musika. Lontano da Loba me. sécheresse. Siccità. Là-bas. Lontano. Là-bas. Via. Là-bas. Via. Là-bas. Via. Là-bas. Via. Loba musika na ngai. Lontano da me. Musika na ngai. Lontano da me. Bokauki. Siccità. Musika na ngai. Lontano da me. Loba maboko na ngai oyo. Le mie mani. Loba maboko na ngai oyo. Nazoloba na yo. Parlo a voi. Nazodeklare. Maboko oyo. Queste mani. Okobota mbongo. Stai producendo Maboko soldi. oyo. Queste mani. Osimba libala. State Osimba libamoli. producendo Osimba la bana. benedizione. Loba maboko na nga. Le mie mani. Nazopambola yango. Benedico. Nazopambola yango. Benedico le mie mani. Nazopambola yango. Benedico le mie mani. Nazopambola yango. Benedico le Au mie nom mani. de
il successo del Oh, nome no, di Jesus. Tomba le boko, l'accent c'est Nazaré. L'accent côté Nazaré. Alza la tua mano verso di me. Tiens-moi côté Nazaré. Mettila verso di me. Je veux faire une prière. Voglio fare una preghiera. Je veux faire une E invocation. voglio invocare. Joue au clavier. Je vais communiquer une onction dans tes mains. Oshakabraya Malakontulu. J'appelle les dieux des esprits des prophètes. Sois concentré. De communiquer une puissance. J'invoque le Dieu des esprits, le Dieu de mon appel, le Dieu de ma consécration, celui qui m'est apparu dans mon jeune âge, le Dieu de mon appel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, celui qui calme l'orgueil de la mer, celui qui réduit la fureur du vent, celui qui ébranle les montagnes, celui qui ferme la gueule du lion et celui qui coupe les griffes de l'ours, le Dieu de la force, le Dieu du pouvoir. Je suis en train de communiquer le pouvoir dans tes mains. Je suis en train de communiquer le pouvoir du vent, le pouvoir royal et sacerdotal. Maintenant, nous
côté ce pouvoir. Pouvoir extraordinaire et pas de moment qu'on a eu au côté. Je suis en train de transmettre un pouvoir maintenant. Un pouvoir extraordinaire. Nous avons changé, tu deviens une autre personne au nom de Jésus-Christ. Tu seras capable maintenant d'appeler les choses. Nous avons déclaré l'année 2024 dans le Soukalango. Mais en 2025, nous avons déclaré au monde Yango. Nous avons un pouvoir extraordinaire. Oh, nous sommes benga et qu'on obéir par le pouvoir des cieux. D'autres gens vont t'appeler magicien. D'autres vont t'appeler féticheur. Cette année, d'autres vont t'appeler même des sorciers. Parce que nous croyons à un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. S'il a vaincu la mort, le jour où Jésus était mort, c'est quoi? C'est quoi? Quel pouvoir? Quelle puissance? Quelle autorité? Même les morts qui n'étaient pas concernés, mais grâce à lui, ils sont sortis de leur tombeau. Beaucoup de gens sont sortis. Je suis en train de communiquer un pouvoir, le pouvoir de la résurrection. Ce qui vient d'ailleurs, ma conseiller, on a qu'à un tombeau. Dans notre côté, un pouvoir, les autres qui me on a qu'à un tombeau. Ce qui ma conseiller, on a qu'à un cercueil. Dans les autres qui on a qu'à un cercueil dans bango. Ce qui ma conseiller, on a qu'à un moulangi. Dans les autres qui on a qu'à un moulangi. Maintenant, par le pouvoir qui m'a été conféré, je dis reçois le pouvoir divin. Au chaque abraye que me le seke. Dans le monde de millénaires, ils ont panzana. Ma seke, ils ont brisé. Ma boule, ils ont zipama. Au nom de Jésus maintenant. Ou kabla sheka marabaye kabla so mana kentabla. Oh ya kabla. Je suis en train de venir une autre personne cette année. Une autre personne cette semaine. Une autre personne aujourd'hui. Une autre personne, j'ai dit. Une autre personne. Une autre personne. Un pouvoir divin. Je suis en train de t'affecter, de communiquer. Reçois cela maintenant. Ouya kabla seka mara kuntablaya. D'autres gens qui sont sensibles au la misapina au lokola will lokoma bongo lokoma etokoma wet lokola will moko lokoma ma foot na kana bongo na yo le signe de pouvoir. D'autres tu vas sentir comme un tremblement surtout quand vous témoignez yo lokola vous ébranler. Donc, je suis en train de faire un travail maintenant. Ukablaya, Manakin Tablaya. Oshaka placé, Manakut Tebeya. J'ai Maragi Kantabraya, Manasken Tebeya. Oye, Maraye, Ye Barabakotono. Non, Dieu nous a pas appelés, ce n'est pas pour le ciel. Mais ils ont aussi appelés pour vivre le bonheur sur la terre. Le ciel nous attend demain. Mais aujourd'hui, on doit bien vivre avec Jésus-Christ. Car avec Jésus, nous devons réaliser des grandes choses. Avec Dieu, nous ferons des exploits. What exploit à gauche? Général, what pinzambe yango bakubala sobalobaka. Général, tu n'as pas pinzambe yango, what pinzambe yango. Oh, bah, c'est la mission. Général, what pinzambe yango. Si c'est Dieu là vivant, Général Lobby, mais pourquoi nous sommes en esclavage? Pourquoi nous sommes dominés par les Madianites? Pourquoi nous sommes contrôlés? Pourquoi ta vie est contrôlée? Pourquoi la souffrance? Qui contrôle ta vie? Qui contrôle ta famille? Qui contrôle ta maison? Qui contrôle tes enfants? Qui contrôle ton mari? Qui contrôle? Qui contrôle? Qui a donné ce pouvoir à ces messieurs? Qui a donné ce pouvoir à cette dame-là? De pouvoir contrôler ta vie. Reçois un pouvoir au-dessus de tout. S'il y avait quelqu'un qui était le chef dans la sorcellerie dans votre famille, on a pu redominer.
Il a mutu moko azali konti na kindoki. Na bio doit pouvoir on va redominer les konaye. Tu vas régner sur lui, tu vas régner. Tu vas dominer, tu vas l'écraser même. Wakabla shekamana wakutabla. Allez kebele mo sakamana wa yekebele me kutomo. Ekabla sebele wa yebele. Ukamana yesebele wa yemana kantabla ya. Wondoblo semana wa yekebele me ya. Wosobana wa yebele wa sebele wa ke. Ikamana wa yebele wa sekamana wa kutabla ya mana wa kutomo ye. Oshekabla yebele asketebele ye. Oshekabla Kabraya et Malako Kabraya. Prends maintenant ta main, mets ça sur ta tête. Commence à déclarer des choses dans ton cœur. Commence à appeler des choses que tu veux. Prie au nom de Jésus. Kemela sokabraya. Shikamara kontoploye. She malakonta makuntebeya. Itebe santo moye malakuntabraya. Ekabraya malakuntebreye manako. Osabloye melaboke melasketebreya. Ekabara makuntuloye. Shekamara makuntuloye. Utabraya. Shekabrayo semara kuntebreya. Shikemera yutsobroya. Utsobroya manaketebreya manaskentabraya. E marakuntuloye. Tu baisses tes mains, tu commences à adorer Dieu, adore Dieu. Adorons les Seigneurs, adorons Dieu. Seigneur, je t'adore. Commence à adorer Dieu, adore Dieu. C'est les vrais aménageaux chaotiques. Élève ta voix. Adore Dieu, alléluia, adore Dieu. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Adore Dieu, adore les rois des gloires. Nous allons t'amener à adorer, adorez, adorez. Adorez, adorez. Adorez sa bénayo. Alléluia. Abba,
Que Dieu vous bénisse.